يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كوبيا مالومبا إسويو ما كذابا دازا صدادو كورندو كاكليادو دلا صلاتي بتلا جرماني عند محمد صلى الله عليه وسلم روزي بتلا إدي صحابي وبتلا إدي إيالي دازولو صدا لا فيا كورة نادي نيما ونادي كفيسيسي بلا تنبتا منامي دروزي كفو كفو جينا ما انسكاتاتو يو صلاتي نا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ندي دو بي صحابي ونتي badi do ba hu me tonchi e won be me gbedo me ya mi do islam be gbe to he na mi anono ma o be nti fafa gba ku be yayira ni no kule mi apata na. Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, après cette gratitude, nous prions que sa paix et sa miséricorde soient sous le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de cela, nous vous adressons nos vives salutations de paix et de miséricorde d'Allah qui soit sur vous. Obi malwamba isoyo ma kazamba sinjege annam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yasa hajj al-akbar hajji ku bonge kede dogo biya wa ba arafa esomo bede hajji esomo bede umra sinje dallan leya esomo de leya wa eso keda dal hachiwa kede do fo kede medina sona eso bla sawamo keda dal hachiwa binu wenu we den no wenu wa da zandana e fada ko kor kazange ko biya malwamba isoyo ma kazamba sinje de wora de nado dulu yarna malwamba wa ballam tajdid al ahd ma Allah wa ballam renouveler bana iso be contrat wen kiga na so dolota we veri da so we jele da tombuna ro dambe zedo do kay da se dambe zedo do kay elena bil la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dogo biya haji da belaga bobon godom singe belaga dan ma tom belaga surto halu wofuna wana dozo de la sare nga takbiratu wendam be jamben wole sese dana sodolota wombi bin jete dana dolota nambele wombi bin nyozo dana dolota nambele wombi bin yeli baza manu wenkida nyala karo wanyadu ko wuron do rozo nambele isoyle manami de senna sodike de se idike de telesina idike do mona idike e do da aljanna oseto egbeyan be khutuba kemi le jawa ekudo maobe nyatide enyati wanti e be don prophète opata over anyimbanji enyati won sona mi muslim to e na evovo toto le nyakudo na ko mi muslim to do me ye le be nyati ale nyinu ko la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le du ko pata monda kekem musulman o so gbegbe zulhijja taji premier am shamelo takbirat la ilaha illa allah allahu akbar mi le do maudoji et les fiamme mi le renouveler mi avec contrat et que là na mi kudo maudo mi e vivi cela nani mi abe jena mi lawe e ke mau jena mi acha ila so na mi enyati wa ila na nyekudo mi abe nu la nyon maune na mi atote kudo maudeka nya suba maudeka nya dogo edeka banami aljanna maune kunziji nami. Chers musulmans, aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé comme le pèlerinage, le grand pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qui nous permet de renouveler notre contrat, renouveler notre cœur par rapport à un mot, à une parole qui est La ilaha illallah. La ilaha illallah qui est dit partout dans le monde, que ce soit à Mecque, que ce soit n'importe où. On renouvelle notre contrat pour dire à Allah, c'est toi seul que nous adorons,
C'est toi seul chez qui nous cherchons refuge. Tout ce qui nous arrive, c'est de toi, ça vient, nous venons de toi et nous allons retourner à toi. hal kon qorna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tunguwe ni sowe bigila wanambala bakon basi la ilaha illa Allah adala dorozi hatta ma tungu mu rozi ga duli yaran pata chaw alafiya e soro du ko rombi le do doke bichare be ka soro du ko rombo so tendana ban be ver ga se mo danja ba ko na borba tasnamo wajitani bu tagut ize yele umra pata bige atakurma wana le zaswana la do wana shirkiwa ize yele balaban pata kama isora duke urondo ege idikega bilaga do den veringe ko finge wahdahu la sharika la dogo biya hajida wahdahu la sharika la de so sede da ko bodo yade hatta ma alwala hal bu kon yade ba kusu kabara ba sabita dan ma la ilaha illa Allah to mum ga dan ma be bodu to mum e wablanye wombire da e so kana naro bitazelay e de wombire buda e sora duke urondo la da ci wona balamu بيلا أن محمد صلى الله عليه وسلم سي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إدوس لا إله إلا الله ميلي كيرا من لهم بابا لسطوري وانا بيلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي دافون غيرانا برغة دفعين أما يسوى بوما لوان دتنا دوزنا دا أولي وين دي يلم لوان دنا يسوى وين دي سيدا يسوى دا تيوانا بلامو فسيطان ما ونسكتا توبي بروفيتو قدا كبدونوا la ilaha illallah be sono be wa soba ni nya so ibada nya du mawde kadu ji nya subo de kamin ba sonde so pe de mawunti o eye prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gbona na musulman ku de sahabi o be na de mi no bro be la ilaha illallah mi le renouveler nya be contrat mi ku de mawdo me ne ne kecha mi la nya me ko la ni victorie le honu drongo ya Omar ibn Khattab disciple de Kaiwa e le gbona mi be na de mi ke yinde pe sa ye mauso islam ya sodo midoji no ko musulman vale ya la nyada men to vale ne jour que mida si islama maula dini mon baranya da si islamu na chers musulmans depuis le prophète Nuh jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la parole que Dieu a donnée la ilaha illallah et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté. Dites la ilaha illallah et vous serez des victorieux. Et Omar ibn Khattab de renchérir, nous étions faibles, nous étions des gens miséreux et la ilaha illallah est venue nous mettre parmi des personnes respectables, respectées. Obiya manomba isoyo ma khazamba. Isote teno verinda se law kana fihi ma alihata la fasadata. Ada se sowa no wala da samada. Dabu dovorose ma su dan matu ko se bada na capitaine wa no le bato ko mu da loro ko ronde chauffeur wa no le teni do ke neke teni se dubana ke teni sa ai ke dubana ngene ba se bete so ni mana mi de ko nyamani e so se dabu dovorose ni le ke kom nde de samada bo azuga e so du ko rom so le ba se ngai dikena ado funzo le ba kwa na aro ba pasene da ite fere annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamani winki maka kafiri wa ndovara wa gon banese se ande bi yeda di ni tumdo so le se de lake amara dan mi zini yede jaja na de won bi balana bele firi so awen disi sinjade zay Allah akbar akive du godela e so se tenyen viro se lakum dinukum ali din so ne mana mi de ku nyamani o se to ila trowa la globe mount le globe ne mawo ameve ke le jipo ala ke gble manyon dobe ami alade m legibe jineja ami alade m legibe ndoku suneke na keto la so mi blobe capitaine ameze mu na bateau de camion americain inchamaou de kai enu ati ke mu legibe wa so de person associé wa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam mek be me client ko va ko ya obi mi legibe mi o islam avoa no la lo na mi agbona ma o mi abi vodu ku mi abi nu pata ne mi wo mi to egbe ya e so mi o nyato ma wo sezere ka bi ali lakum dinukum waliya din ono wato o chan la wato ma wona na mi alebe na islam now c'est ce renouvellement de contrat nous amène à adorer l'unique Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que s'il y avait Dieu dans les cieux ça serait une catastrophe donc il veut qu'on lui adore comme un adage
souvent, habituellement, on dit il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, sans lui associer quoi que ce soit, sans lui associer quoi que ce soit, comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala et tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Kubia walomba isuyu makazamba. Kontra tijare sopa hali tenwala di Syria. Quran shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Eso se Muhammad mala Syria madum rosu mage eso. Allahu akbar. Brazil wazir mananya sisi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Weni zolene dizi. Awo ni bi domo wedu dana ele wetu wallamna e soro du kurongo eni mana mi de ko nyomni biele ko biya malwamba isoyo ma kazamba ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa verim da se to mbuki ni do so wa dana da Allahu akbar de khutuba de forum la to mbuki ni so wa dana da wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu e bi so de ni bire e ka taradama sikenindo se banando ayo so se innamal mu'minuna ikhwa malwamba ke kubrege malwamba choge ya ba ma birki se busuda madarana belaga malwamba ke belaga soro du ko rondo wa dada isole de tarable isole de table de katara isole da won banni dama de kunyo menena na de sotere de albaraka parce to maun se kata to di da se fo be yin mawu Allahu akbar do be nyawa le vivili ne enu antie prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam benade Muslim to wa mi le sigbele ke maçon etuna ho e block do na wa no mea ne mi do la le binami anono enwa mumini wo America otrozu yakata enu de kamini nya jagba mi le binami anono mi ngba gbele mi anono mi ngba mo ya wonu de ka do be ne oso egbo so le igbe mea egbo ke to na e de ka e avulale va ne o sugbon avuma gogo ma one jomi do monyoji na lui-même s'est proclamé, c'est-à-dire l'unique. C'est pourquoi, c'est-à-dire lui-même, il nous incite c'est-à-dire exhorte à lui adorer, à lui vouer toute adoration. Et dans le premier message, on nous disait qu'il y avait les mécréants, les chefs des mécréants qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu acceptes, dis à ton Seigneur, nous allons adorer une partie des journées à nos idoles et l'autre à Allah. Allah a dit, vous avec votre religion, nous avec la nôtre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Et le moyen de ce repas, c'est-à-dire de ce serment, c'est quoi? C'est la qui nous lie. Et ils sont comme des briques qui se mettent dedans à la façon construire un mur. On voit un seul mur, pourtant ce mur-là est composé de plusieurs briques. Brother Kubia Malwamba isoyo ma kazamba. Mamata bede wo ndi ba loro mana yana ba ya dan ba mana kidi wuda ba kusu kabaran ba mo ne be wuda to mbuwe ni dani na la ilaha illa Allah nyangorona alwala nyandan yalla la ilaha illa Allah hal bi kon bi qadala sallama at-tashahhud wuro wonde sin gatana sona la shakka la riba sai wa so ala nyaku jawna la ilaha illa Allah umbi bi gana gasa sai Kubia Malwamba malwan ni igobu ga malwan ni do dokama malwan ni tongo igobu malwan ni ikele ebere malwan ni tandu igobu malwan ni tallam igobu malwan ni falasa malwan ni tallam iro marwan ni de koromoto hatta ma malwan ni tomboli nan kalli ro welina ila kun tari zole si farasi daraga de ga kudunga ade guma be gonya be danya ade gonya be dama aminu o monya be monama ama be gon be tare tulunga biti wo gon sa idana sana bo malwan de fe namo isoni manami de kunomeni poseto mila babe enyatia no ji bebe vingenge mia de religion mea oyona sala le to dusine wala wa iqama le emiomi wala soyebe nkwane ele fiabe enyati ke be ga so na nyimba jiwa la ilaha illa Allah alwala wala wa iqama wala wa salla no le jaw at-tashahhud al-akhir salut final la ilaha illa Allah le funu jour que yo le ga dogo mawa ne mawo no chance yo no la ilaha illa Allah prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bena munyi bo la yi paradis solo o yi paradis solo dakhala al janna yentiya nyale bena la ilaha illallah minga son nya no so na keto o minga no ble nya no
mingba no zumia no mingba no blenya no be do mingba na ngida fide enuke amemu wa ola so dare gibe ewe islam fi omi nene o nyapata itila de kaminyi kullukum min adam wa adam min turab prophète adam de viomini ma on jomi do monyoji now Imam nous rappelle que dès que on met au monde un nouveau-né, dans son oreille droite, on fait l'azan, on fait la prière, et dans la bouche, des corps, et on lui donne le nom. Il grandit un peu, il fait des ambitions, il fait la prière. C'est-à-dire qu'il est toujours sur là, il a fait le roi qu'on a, c'est-à-dire qu'on lui a chuchoté dans les oreilles. Et il suit cette parole-là jusqu'à Inch'Allah, le jour où il va retourner vers son Seigneur. Dieu va lui donner la chance. S'il a prononcé ça, il va au paradis. Ce qui veut dire quoi? Le musulman ou bien les musulmans, comme sont les différents membres d'un corps. Quand la tête est malade, le ventre doit souffrir. Le doigt est malade, le pied doit souffrir. Nous ne devons pas nous vendre comme mécréants. Le musulman ne doit pas être content de la perte de son prochain. On doit être unique, comme il avait dit, comme un lieu qui est érigé. Eswala du kurondo wamba sadaba mbere khutuba wada asr faqitra asr la sona wala tamutunna illa wa antum muslimun bla badaga bambere tege mal wamba ga ngini ga soda ma sese bikala de se ashe de se de ga mal wamba ben wele sese anda testabua anka to kazo kala ka wala bnda ono wa bene aka janga kalaro ka banya bileri bla na kokoro ga tam so fa mana mi kokoro kazange ko biya malwamba isoyo ma kazamba da dini wan wole da halaka zange adin husnul khuluq da dini ga halaka zambi de adini mala baba da ande muhammad sallallahu alaihi wasallam e dero sande bi de halaka we se kana khuluquhu alquran ande bi de halaka qur'an mala lana adoro kana qur'ani dunyo de hale hatta ma hi anyo bonyo zole alo sababen ye da dini we ben ye de hale na no bo mo ba fanya alo de jambe wole si da dini halaka zange ga dini wan wole da no vi khosito mile wenu bena mawu sekata to le tona yube amede pepene jagba jour que le gado go mawu ange ke hona ama gbogbo neva ajo yimawo bo oni muslim to et les fions de kabe et yele yinya c'est très important que nous n'yonami et mile globena muslim to do la jira ebe caractère ro islama bon caractère ro yona nene mawu nani nyabe caractère ro la nyon kudomia no view ameko mdona gbera o chami kudomia na ni voici ya nenyo munyibe ya munyi musulman ko ra no wonde pepene aw ma we dumia pata même to cha gbera na ni bena ne de kejia ya pata mi la ni musulman o wala sha'a la hadakum ajma'in ebe ne kejuruwa ya pata mi la ni musulman o voye kudo e chami be mi ani musulman o e na mi o tete po ma woni na mi awu nu kudo islam now Dans les grands événements, les grandes réunions, les imams nous rappellent toujours de craindre Allah et de ne pas mourir en tant que des musulmans. Nous sommes des musulmans, ça veut dire qu'on peut faire ce titre-là, c'est-à-dire malgré qu'on était musulmans depuis, avec la perte de cette parole-là. Et Allah nous exhorte également aussi à avoir un bon comportement. Un musulman, c'est celui-là qui a un bon comportement. On a demandé à notre mère, à Aïcha, quel est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, comme vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Qur'an, c'est le comportement du Qur'an. Donc le musulman doit être bon envers son prochain, il doit être doux, il ne doit pas être agressif, il ne doit pas être la source du malheur de son prochain. Obiya malwamba isoyo ma kazamba kada ziyadana jirmani ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam sese aljanna da wumba subatil namuna aqrabukum minni manzilan yawm alqiyamah ahasinukum akhlaqa umba be halika kazawana wala subatil namujo da tasi so zerayo be jambe wole sisa anyi de halifa kazo ide so sedi talan kazo nyala nyaro achi nyala iso be aba vanyage ndese ngudu be ngoni bitala hale so tetana ndenje so la ki wona balamo yele ko biya malomba iso yoma kazamba seriya kazanga kana ro so we jelida la ilaha illa allah kana wala sidi kisa annabi yusuf alayhi salatu wassalam wala na daga yela malaika jibril bojo mo ballan fawe be dasna annabi bilana
Wajasi bu na nya sese nyozolo na ko bu da kai mu wallan kunya force zamani kan kida wili wa wani ta sutom elanya siriya kazanga namble abda tabelen dodo saraka ya badalanya azaba amma wa wani de gwa fulu wa matana tantosi wa shahida shahidun min ahliha wa daga sese redan babem Annabi Yusuf de kwena abige toko welerna wa azanda wanga do kwalo musila ne la sabu ama ke lerna e woro alo mo ge bebemna alo mo wanga na refu yo toko weleri nga siriya wala sese Annabi Yusuf bari e ve mo bu sabu kan kada to belabe de ruwa be na do to Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam wala na ruti ni faraha pa malaika jibril to wonne wadana sato ma naru wele makedi mododo saraka badala ma azaba ngamalla na isara na wintire nyon nyamunga se de kenya nyi kiriti ya ma ira mbaran kata bo do la ilaha illa allah na ni so sela no faraha na nyase bibi de faraha kana na so kolum mele de jambe wole se akhir kalam tubi na daru se bislahira do la ilaha illa allah so wa mun na ga nyamun na ira we wi bilana nyon nyamunga so fada bi de kokoro osito nila wenu la globena prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam benadi ameko le jaka saido le paradis somea ameko ga gbeno no nyon caractère nyon towe adashifo ya alula ilaha illa allah ya prophète Yusuf alayhi salatu wassalam nakata minyabe maune beauté puga kaka efiobe sonji beaucoup de wadon prophète Yusuf gbe nyoni ya wa ewo kaka problème gaba djeji et saboter bina et le domponaï vite et de vie et va dire d'achefo et globena jugement c'est simple mais quoi bena awa et zelen kwalo ngbodomi ne zelen kwa comme prophète Yusuf et dinya va ne zelen ngbodomi a le fio be nyonu ya ele wanu ko et le don et le dit forcer de ne don poudé o kwa be ndobor o kwa be ngbodomi awazen funu me wole globe prophète Yusuf moule nebe afeme o funu me o sonya bena enya me kokoe no vi khoseto nene ba me wa evale yi yan Gabriel so fiende e ke hono jour wa e travaille ke e po jijo kaka to no be nimbe pepele si gba ila so de an Gabriel nani il le konu le prophète Yusuf va be yam le funu le po jijo le da pena ma o jo le konu ko le ko alo ke mu amunyo e be awo le jibe ma to no be na hono drombe ameko globe la ilaha illa allah odida se fo o so wodo yo dogo mawa leke mawle ja ho alo ameve kudo jijoa ewu jijo ko le pa mawne jomi do mono ji. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de rassemblement, ceux-là qui seront proches de lui, c'est ceux-là qui ont eu le bon caractère sur ce moment-là. On n'a pas parlé de mais ceux-là qui ont eu le bon caractère. Ce bon caractère, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a transféré ça? C'est la ilaha illallah. Et après, on nous donne ici l'histoire de Annabi Yusuf. Nous connaissons tous son histoire, avec tout ce qui s'est passé avec ses frères. Il est allé chez un roi. Et le prophète le plus beau, c'est un péron de Annabi Yusuf. Donc, la femme du roi est tombée amoureuse de lui. Et a passé par tous les bons problèmes de Yusuf face à ce qui n'est pas normal avec elle. Et voilà, ça a failli. Quand elle a refusé, la femme a voulu créer des problèmes, lui envoyer à la prison, à la punition. Mais il y a eu un enfant qui est venu témoigner. Il dit non, regardez la vie de Yusuf. Si cette vie avait été gérée par derrière, ça fait c'est la femme qui lui forçait. C'est-à-dire qu'il est en train de fuir. Mais si c'est pas devant, ça fait que c'est lui qui forçait la femme. Donc un jour, Annabi Yusuf était assis avec l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam. Donc il a vu, ils ont vu un vieux. L'ange Gabriel lui demande, est-ce que tu reconnais le vieux là? Annabi Yusuf dit, non, je ne reconnais pas ça. Tu te rappelles quand tu étais la femme a voulu te créer des problèmes avec l'enfant? Il a témoigné que tu sors de la mer. Il dit oui. Donc c'est ce enfant qui est devenu comme ça. Tellement Annabi Yusuf était content de lui, il était content. Au moment où il manifestait, c'est-à-dire son comportement comme ça, c'est-à-dire sa joie, le malade Jibril est en train de lui. Et Yusuf demande à l'ange,
Toi, pour les penser, est-ce que tu les fais, c'est pas bon? Non, la joie que tu as eue là, ça c'est rien par rapport à la joie de ceux-là, qui ont maintenu là, Yawm al-Qiyamah. Kubiya malwamba e somude de ibada. Beno wende tembele anya janni zul hijja ben wele se beno wede de leri dans 1448. So talna mana mi de wezini namo. Be chazen namo rosi. E somude de bo tawada lana. E so che dada dala hachiwa. E so si dulu nya lafiya. E so si malwa tedran kata alafiya. E so si da togo alafiya. Da ya togo bi so si da alafiya. Gomnante bodo kayna dana so si da na alafiya. Dans le son dans quel se babana darnga de feze na sawlo ba konanna le se ba konana ba konada no ya na so ke le babananna da so lo so di kele de cadre musulman waran pata so si wala fiya dogo na de na so si da na wala fiya dans le so ko biya malwamba dogo biya alaji wana ajiyawa so mu bade haji so na zo wada wera so le ba kon ba mona da ba ga wezi na da ba ga lafiya da na ba ga galan mam bade haji so mu bade haji o mo bomboli na so ke ti kelewe budugo tana beze ka fasi solo za laji wana ajiyawa bawo ni de chimara da sodo albaraka bawo ni de chado roze sodo albaraka ko biya malwamba ko bana da wana wallahi budaka wa za bi mo so na da zewa ashi do zo de fitala wa mala so si dana wa lafiya budaka bo sa an bo ko ba di ni zi ga jelewa so ga bi mo ga de jelewa kama nyambe zinna naru cho wambe zi la mo be kele ba vala de fe jele naru temsisi cho taradu wembire dan ko cho wa zanda anya wo wembire da wenjeli ama wazanda wani ji fele kejele na aro dogo na bembe so si ni alafia e so tuzu mi de wejini e so fami alafia mi de timar da so do albaraka o mabe de carrière o wandamna e so kelo be de kidini o mabe ba mana ba ta salaman salama biya asobiya ben dam di tu wa da man da e so kelo arziki de tima na bara wanja da sadale aso e so tulu wan bane na bara ba ma ga de dodo e so tulu kele dawe na bara chona musu ba funa wa e so fo ba don ikelewa na bara wanna sinye be dal baraka wa be liyo kama won gorose e so kede woro jirmande na dal baraka e so kelewa arziki de tema mvada wa ku junini tem so ta san bazada da tin biya e so ka zada e so le zada fere dan de dawura na so sida alafiya alfawa almaziri wa limamu wa da alfawa ku bona be de na solo gafara ajiya wa laji wa be de na solo gafara do jodana tanana kona be loro numblew zamanu ke bembe sibedina da da barzaku na barwe ndiko bendi bulana ka banzulu benjeliwe wallahi be gilwa miliyar wa benna bele gamana mi de di ngariyo bulla ban beere da solo ndé beso dingare do do so fada ko kazange dan zuru so den jeli da ma da tala da alafiya da badi jingara alafiya do korna alafiya na ruku ju ko foli na ru lodi kamale da dele na dogo na so do albaraka o mbabe ge alurdana so do albaraka nabara wal bizumde luruzuka so la da luru bucho nabara eda konsomta so la zabawo ni de bene bana ma so ndi dina so so no bi de di bayena na so ti si wala fiya chana benze ku benje ngene mo bona na mede ya li idi so kele bawo ni kadamburote wallahi tige china de yo so fada arziki idewe na adona age halalna age albarakana ansana ko bi dondana na ba fewana an bazu malwandana malwandana na de ko ko da albaraka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عيدكم مبارك الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد